ओम शांति। आज के बाबार 2/9/2020 मुरली। आज के मुरलिर विशेष महावाक्य बाबा बोलছেন बच्चे তোমরাই হচ্ছো আসল রুহানি পান্ডা যে সবাইকে তোমরা শান্তি ধাম আর সুখ ধামের রাস্তা দেখাচ্ছ। তারপরে বাবা আজকে খুব নেশার একটা পয়েন্ট বললেন যে তোমাদের ভিতরে এই খুশি আছে, নেশা আছে যে যতই বাধা বিঘ্ন আসুক কিন্তু এই কলিযুগের তো বিনাশ হবেই আর আমাদের সত্যযুগ তো আসবেই। এই ড্রামার অটল ভাবিকে কেউ টলাতে পারবে না। তারপরে আজকে বাবা খুব সুন্দর রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন যে অধর কুমারী কাকে বলা হয়। তো বাবা বলছেন যে অধর কুমারী মানে যে মাতা আগে যারা অপবিত্র জীবন যাপন করছিল তারপরে বাবার জ্ঞানে আসার পরে তারা পবিত্র হতে শুরু করলো, পবিত্র জীবন যাপন করছে এখন, তো তারা কুমারী হয়ে গেল, মানে আর্ধেক কুমারী হয়ে গেল, এই জন্য তাদেরকে অধর কুমারী বলা হয়। আর কুমারী তো পবিত্র আছেই। তো মাউন্ট আবুতে অধর কুমারীদের মন্দিরও আছে। তো তোমরা যারা এখন সংসার জীবনে থেকে পবিত্র জীবন যাপন করছো সেরকম মাতাদের পুজো হচ্ছে। তারপরে বাবা আজকে বললেন যে বাবার যোগ হচ্ছে সবথেকে বড় কাজ, কেন যোগ দ্বারাই আত্মা পবিত্র হচ্ছে, যোগ দ্বারাই আত্মার দেহাভিমান দূর হয়। তো চাকরি বা কোনো কর্ম ব্যবসা থেকেও একটু ছুটি নিয়ে তোমরা যোগের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম বানাও আর খুব যোগ করো, যতটা সময় বের করতে পারো কাজকর্ম থেকে আবার সময় নষ্ট না করে খুব যোগ করো। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে দান যদি দিতে হয় পাত্র দেখে দান করো। এরকম ভক্তি মার্গে অনেকেরা আছে যারা দানি আছে, দান করতে তাদের খুব ইচ্ছা হয়, কিন্তু রাস্তা চলতে যাদের পেশাগত ভিক্ষা চাওয়াই হচ্ছে যাদের পেশা, তারাই সবসময় এরকম ভিক্ষা চাইছে। আর যারা দানি আত্মা তারা না দেখে শুনে তাদেরকে দান করে দিচ্ছে। তো বাবা বলছে সেই দানে কোনো পুণ্য হবে না, আসল যারা গরিব তাদেরকে দান করো। তো এরকম আজকাল পেশাগত ভিখারি অনেক হয়েছে, তো তাদেরকে দান করতে নেই, কেন তোমার টাকা দিয়ে যদি তারা কোনো পাপ কাজ করে তাহলে সে পাপের ভাগী আমরা হয়ে যাব। তো এই জন্যে বাবা বলছে যে আসল দান হচ্ছে এই জ্ঞান রত্নের দান। তো এই অমূল্য জ্ঞান রত্নের দান করে তুমি সবাইকে মালামাল বানাও। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি विस्तारितভাবে শুনব। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। বাবা বলছেন মিঠে বাচ্চে তোমরা হচ্ছে রুহানি পান্ডা, সবাইকে তোমাদের শান্তিধাম আর অমরপুরী মানে সত্যযুগের রাস্তা বলতে হবে। আজকের প্রশ্ন, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। বলছেন কি একটা নেশা তোমাদের মধ্যে আছে আর সেই নেশার আধারে কি একটা শব্দ তোমরা বলো। उत्तर, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। বলছেন তোমাদের মধ্যে নেশাটা আছে যে বাবাকে ইয়াদ করে আমরা জন্ম জন্মান্তরের জন্য পবিত্র হচ্ছি এবং তোমরা সবাইকে নিশ্চয়তার আধারে বলছো যে যতই বাধা বিঘ্ন আসুক না কেন কিন্তু সত্যযুগের স্থাপনা তো হবেই। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात नहीं है। বাবা বলছেন এটা একদম তৈরি ড্রামা, এটাতে কোনো চেঞ্জ আসতেই পারে না, এটাই ফিক্স যে সত্যযুগ আসবেই। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं,
तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं और बनाते भी हैं। এখন আমরা রুহানি পান্ডা সবাইকে পরমধাম আর সত্যযুগের রাস্তা দেখাচ্ছি এবং অন্যকেও বলছি যে তোমরাও দেখাও। तो यह बातें अच्छी रीति धारण करो, माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम यह विचार करना चाहिए। यह अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। बाबा बोलছেন যে রোজ দিন মুরলিতে যে অমূল্য রত্ন আমরা পাচ্ছি জ্ঞানের, এটা অমূল্য জীবন বানানোর জন্য রুহানি বাবা থেকে আমরা প্রত্যেক দিন পাচ্ছি। তো রোজ সকাল বিকেলে এই জ্ঞান রত্নের মনন চিন্তন করতে হবে। तो रूहानी बाप समझाते बच्चों, तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा अमरपुरी में जाने की। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? বলছেন অমরপুরীতে যাওয়ার জন্য তোমরা পবিত্র হচ্ছ, আর অপবিত্র ভ্রষ্টাচারী আত্মা অমরপুরীতে কি করে যাবে? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथ पुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है, तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। बाबा बोलছেন एक হচ্ছে अमरपुरी परम धाम আর একটা হচ্ছে সত্যযুগ। তো অমরপুরী পরম ধামের নাথ হচ্ছেন শিব বাবা, আর সত্যযুগ অমরপুরীর নাথ হচ্ছেন বিষ্ণু নারায়ণ। তো বাবা বলছে নারায়ণ তো সত্যযুগে একা রাজত্ব করবে না, তার সঙ্গে সবাই চাই। তো তোমরা সবাই অমরপুরী সত্যযুগের মালিক হচ্ছ। वहाँ कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। বলছেন পরম ধামকে অমরপুরী বলা যায়, যেহেতু সেখানে প্রত্যেক আত্মা অমর অবস্থায় আছে। কিন্তু আসল নাম হচ্ছে শান্তি ধাম, যেখানে একদম গহন শান্তি গভীর শান্তি আছে। वहाँ तो सबको जाना ही है, ड्रामा की भावी टाली नहीं टले। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है ना, सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। वह हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बाबा बोलছেন যে এক আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমার জন্ম জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है, याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। বলছেন এই কলিযুগ বিষয় সাগর থেকে তোমরা আগে পরমধাম শিবনগরী মানা শিব বাবার পুরীতে যাবে, तारपरे तुमरा विष्णुपुरीते आसबे। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वह धन दान करने से बनते हैं। বলছেন যে এই কলিযুগে যদি কেউ রাজা হচ্ছে, তাহলে আগের জন্মে সে প্রচুর ধন দান করেছে বলেই সে রাজা হয়েছে। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं,
कोई हॉस्पिटल, धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। बाबा बोलছেন যে এখনো এই কলিযুগে অনেক দানি আত্মা আছে যারা গরিবদের জন্য অনেক কাজ করে, তাদের জন্য হসপিটাল বানিয়ে দেয়, ধর্মশালা বানিয়ে দেয়। তো এখানে ব্রহ্মা বাবা বলছেন যে সিন্ধ হায়দ্রাবাদে মূলচন্দ বলে একজন বাবার আত্মীয় ছিলেন যিনি খুব দান করতেন, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं, सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं। बाबा बोलছেন এরকম অনেক দানি যে সকাল সকালে উঠেই আগে এক মুঠো কিছু দানা যেমন চাল ডাল কিছু আগে দান করবে, তারপরে তারা কিছু খাবে। गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। বাবা বলছেন যে আজকাল তো মানুষ গরিব ভিখারি সেজে বসে থাকে যাতে আমরা ফ্রিতে বসে বসে পাই। তো পাত্র को दान देना चाहिए। এই জন্য বাবা বলছে যে পাত্র দেখে দান দাও। वह अक्कल तो है नहीं। এখনকার মানুষের মধ্যে সে বুদ্ধি তো নেই যে আসলে গরিবকে তাকে দান করবে। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना वह भी कोई दान नहीं। বাবা বলছেন যে কোনো তীর্থস্থানে বা যে কোনো জায়গা যারা ভিখারি, পেশাগত ভিখারি, যাদের ভিক্ষা করাই হচ্ছে পেশা, অথচ তাদের জীবনে ঘর বাড়ি টাকা পয়সা সবই আছে, কিন্তু ভিক্ষা করেই তারা জীবন নির্বাহ করছে আর এটা পেশা হয়ে গেছে। তো বাবা বলছে এরকম গরিবদেরকে দান করে কোনো লাভ নেই। আসলে যারা সত্যি খুবই গরিব বা অসুস্থ তাদেরকে সহযোগ করো। उन्हों का तो यह धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडे, तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए। गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। বাবা বলছেন তোমরা যদি কোনো প্রদর্শনী করছো বা মিউজিয়াম খুলছো তো নাম লেখো যে এখানে সত্যযুগে যাওয়ার জন্যে রাস্তা দেখানো হচ্ছে। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं हैं। यह है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। বলছেন তোমাদেরকে নেশা থাকা দরকার যে আমরা বাবাকে याद করে जन्म जन्मांतरेर जन्य पवित्र होच्छी। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है। বলছে যতই বাধা আসুক কিন্তু সত্যযুগ তো স্থাপন হয়ে থাকবে এবং পুরনো দুনিয়ারও বিনাশ হবেই। এটা एकदम फिक्स ड्रामा, इसमें संशय की बात नहीं है, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से, वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड सुख धाम। बाबा बोलছেন যে দুঃখ কেন আসছে, নিশ্চয়ই ভিতরে 5টা বিকার আছে বলেই দুঃখ আসছে। যদি 5টা বিকার থেকে আমরা মুক্ত হই তাহলে দুঃখ আসবেই না। तो अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्हों को यह पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। यह बाप तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। बाबा बोलছে জ্ঞানকে আগে ভালো করে ধারণ করো, তারপরে মনন চিন্তন করো।
स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, यह पेपर भरकर देना है, आज यह करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को शतप्रधान बनाना है। বলছে তোমাদেরকে নিজের কল্যাণের জন্য আত্মাকে শতপ্রধান বানাতে হবে। पवित्र बन पवित्र मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। বলছে পড়াশোনা করে মানুষ কেউ জাজ হচ্ছে, কেউ গভর্নর হচ্ছে। तो आत्मा बनती है शरीर के साथ। शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिरे पढ़ना पड़ता है। বাবা বলছে শরীর যেই শেষ হয়ে যাবে তখন আবার আত্মা নতুন যখন দেহ ধারণ করে তখন নতুন করে আবার পড়াশোনা করতে হবে। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। बाप कहते हैं यह पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन। বলছেন সত্যযুগে দেবী দেবতাকে বারবার এটা বলা হবে না যে আমাকে ইয়াদ করো, কারণ ওখানে তো এক নম্বর বাবাই থাকবে না, দুই নম্বর তারা তো সম্পূর্ণ পবিত্র আছে, তো নতুন করে পাবন হওয়ার জন্য আবার পুরুষার্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তো वो तो प्रारब्ध भोग रहे हैं, তারা प्रारब्ध भोग করছে। पतित थोड़े ही हैं जो बाप को याद करें। সত্যযুগে দেবী দেবতারা তো পতিত নয়, বিকারী নয় যে তারা বাবাকে স্মরণ করবে। तुम आत्मा पतित हो इसलिए बाप को याद करना है। এখন আমরা পতিত আছি বলে পবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। उनको तो याद करने की दरकार ही नहीं है। यह ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता। বাবা বলছেন ড্রামাতে প্রত্যেক দিন নতুন আছে, কোনো দিনই সমান হয় না, দুটো দিন সমান হয় না। यह ड्रामा चलता रहता है, सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। বলছেন সারা দিন তোমরা যা কিছু করছো এটা সেকেন্ড বাই সেকেন্ড এটা পরিবর্তন হচ্ছে, আবার শ্যুটও হচ্ছে। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो। বলছেন জীবনে নানান রকম সমস্যা বাধা বিঘ্ন তো আসবেই, কিন্তু কোনো ব্যাপারে তোমরা দিল শিকস্ত হও না বা হেরে যাও না, মন দিক থেকে হেরে যাও না। यह ज्ञान की बातें हैं, भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियाँ तो गृहस्थ में गई ही नहीं। गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। বলছে গৃহস্থী সংসারী তাদেরকে বলা হবে যারা যাদের বাচ্চারা আছে। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। বাবা সবাইকে জ্ঞান দিচ্ছেন, অধর কুমারী মাতাদেরও আবার কন্যা কুমারীদেরও দিচ্ছেন। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? যখন জ্ঞান মার্গে অধর কুমারী শব্দ বলা হয় তো অনেকেরা বুঝতে পারে না যে অধর কুমারী মানে কি। তো বাবা এটা ভালো করে বোঝাচ্ছে যে এটার মানে এটা না যে অর্ধেক শরীর। তো অধর কুমারী মানে হচ্ছে যে যে মাতাদের সংসার আছে অথচ তারা বাবার জ্ঞানে চলে এসেছে আর পবিত্র জীবন যাপন করছে। তো আধা কুমারী মানে আগে তো মাতা ছিল, সংসারী ছিল, অপবিত্র জীবন ছিল, কিন্তু এখন বাবার জ্ঞানে এসে পবিত্র হতে শুরু করেছে, তাই আবার কুমারীর মতন জীবন যাপন করছে, তাই ওটাকে অধর কুমারী বলা হয়। तो अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। বলছেন অধর কুমারী তাদের বলা হয় যারা অপবিত্র হওয়ার পরে আবার পুনরায় পবিত্র জীবন যাপন করছে। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं।
बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। बाबा বলছেন মধুবনে একটা অধর কুমারী মন্দির আছে মাউন্ট আবুতে। বাবা সেটা তোমাদেরই यादगार এখানে আছে। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है, वह भी तुम जानते हो। बाबा বলছেন সত্যযুগে সূর্যবংশী কেন, ত্রেতাতে চন্দ্রবংশী কেন, সত্যযুগে কৃষ্ণের হাতে বাঁশি কেন আর ত্রেতাতে রামের হাতে তীরধনুক কেন, তো এসব কিছুর পিছনে আধ্যাত্মিক কী রহস্য আছে এটা তোমরা জানো। তো আমরা জানি যে সত্যযুগে কৃষ্ণের হাতে বাঁশি মানা সম্পূর্ণ সুখ শান্তি চ্যান আনন্দের বাঁশি বাজছে, আর ত্রেতাতে রামের হাতে তীরধনুক মানে যে যারা এখন সঙ্গম যুগে মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দেহ ছেড়ে দিল, তো তারা সম্পূর্ণ বিজয়ী হতে পারেনি। ক্ষত্রিয় বংশ মানে যুদ্ধের স্থিতিতে যোদ্ধা স্থিতিতে দেহ রেখেছে, তো তারা चंद्रवंशीते जावे, क्षत्रिय वंश से जावे, त्रेता युगे जावे। तो लड़ाई आदि की बात नहीं है, न असुरों की बात है, न चोरी की बात सिद्ध होती है। बाबा বলছেন না সত্য যুগে বা ত্রেতা যুগে কোনো অসুর ছিল আর না সেখানে রামের সীতা চুরি হয়েছিল। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। বলছে ত্রেতা যুগেও যদি রাবণ থাকে তো সেটাকে আর রামরাজ্য কী করে বলা হবে। তো এরকম কোনো 10 মাথার রাবণ ছিল না যে সীতাকে নিয়ে उड़े গেছে। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे, तुम समझते हो हम हैं हेवन के, मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे। বাবা বলছেন যে তোমাদের ভিতরে এই নেশা আছে যে আমরা হচ্ছি মুক্তি জীবন মুক্তির পান্ডা, সবাইকে মুক্তিধাম জীবন মুক্তিধাম দেখানোর পান্ডা আমরা। वह है जिस्मानी पंडे, हम हैं रूहानी पंडे, वह है कलयुगी ब्राह्मण, पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं। এখন আমরা পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য পড়ছি। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, यह नशा नहीं रहता। বাবা বলছেন যে আমরা ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপারে দেহ অহংকার চলে আসে আর তখন আমরা ভুলে যাই যে আমি আত্মা বাবার বাচ্চা, এই নেশা থাকেই না। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा, अपनी संभाल करते रहो। বাবা বলছেন যে যত তুমি যোগ করবে, যত গভীরভাবে যোগ করবে, তত তোমার দেহ অহংকার ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাবে। तो अपनी संभाल करते रहो, देखो हमारा देह अभिमान टूटा है। বাবা বলছেন যে তোমরা নিজেকে চেক করো যে আমার দেহ অহংকার শেষ হয়েছে। हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे, हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। বলছেন যে তোমরা সব সময় খুশি নেশাতে থাকো যে এই ড্রামাতে আমাদের পার্টই হচ্ছে হিরো হিরোইনের পার্ট। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। বলছে হিরো হিরোইন কাদেরকে বলা হয়? যে খুব বড় যুদ্ধে বিজয়ী হয়, খুব বড় কোনো সংগ্রামে সে বিজয়ী হয়েছে, তাকেই হিরো হিরোইন বলা হয়। তো তোমরা তো মায়া রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করছো, 2500 বছরের জন্যে তাকে পরাস্ত করছো, তাই তোমরা হচ্ছ হিরো হিরোইন, এই ড্রামার হিরো হিরোইন। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है, इस समय इनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। বলছেন যে হারবে তাকে হিরো হিরোইন বলা হবে না। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं, तुम्हारा पाठ ऊंच ते ऊंच है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। বলছেন কোথায় কড়ি আর কোথায় হীরা, তো কত আকাশ আর পাতালের বাবা বলছে পার্থক্য আছে।
भल कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हैं, परंतु तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे। बाबा बोलছেন যে যতই কোটিপতি হোক না কেন, কিন্তু আমরা জানি যে তারা সেকেন্ডের মধ্যে সব কিছু তাদের বিনাশ হয়ে যাবে। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवाले में जा रहे हैं। বলছে তোমরা ধনবান হচ্ছ আর বাকি সবার দেওয়ালিয়া বেরোচ্ছে, মানে তারা ধীরে ধীরে ডাউনের দিকে যাচ্ছে। तो यह सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यह नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती हैं। বলছেন যে মধুবনে যখন বাচ্চারা যায় তখন রোজ দিন জ্ঞান যোগের ক্লাস করতে করতে খুব নেশা চড়ে যায়, আবার যখন সংসারের দিকে চলে আসে তখন সে নেশা আর থাকে না। तो बाप कहते हैं बुद्धि में रहे, बाप हमको पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं, धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो। बाबा बोलছেন যে কাজ করতে করতেও তোমরা समय बेर करे बाबा के शरण करो। यह भी अपने लिए धंधा है ना, छुट्टी लेकर जाए बाप को याद करो। बाबा बोलছেন যে যোগ করাও তো একটা সবথেকে বড় কাজ, কেন যোগ দ্বারাই তো আত্মার বিকর্ম বিনাশ হবে, যোগ দ্বারাই আত্মা শুদ্ধ হবে, যোগ দ্বারাই আমাদের দেহ অহংকার শেষ হবে। তো কত বড় কাজ। তো বাবা বলছে ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি থেকেও একটু ছুটি নিয়ে যোগের জন্য আলাদা করে প্রোগ্রাম বানাও। यह कोई झूठ नहीं बोलते, सारा दिन ऐसे ही थोड़े ही गंवाना है। বাবা বলছেন যে কোনোভাবেই পুরো দিনটাকে 24 ঘন্টার এত সুন্দর এই দিনকে তুমি ব্যর্থ ব্যাপারে নষ্ট করো না। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें, युक्तियाँ बहुत हैं, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं, तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना, तुम एडवाइजर हो। বলছেন তোমরা তো সবাইকে गुड एडवाइस দিচ্ছ, তো তোমরা হচ্ছ एडवाइजर। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में वह रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राजयोगी, তোমরা বাইরে লিখতে পারো বি হোলি এন্ড রাজযোগী, কিন্তু মানুষ বুঝবে না যে হোলি কি রাজযোগী কি, এই জন্যে ভালো করে বোঝাতে হয়। अभी तुम समझते हो, हमको बाप से यह वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो, तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवाइजर हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइज न करे। বাবা ছাড়া পরমধামের রাস্তা কেউ দেখাতে পারবে না, এই জন্যে বাবাকেই আসতে হয় নিচে। এবং পরমধামের যাওয়ার পথ কি, কিভাবে পুরুষার্থ করে পবিত্র হয়ে আত্মা পরমধাম যাবে, এটা বাবাই বলেন। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। পৃথিবীতে অনেক রকম মত আছে, কিন্তু শ্রীমত একমাত্র শিব বাবার মতকেই শ্রীমত বলা হয়, মানে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মত। तो पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है ना, पाप शरीर नहीं कहेंगे। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। বলছেন যেমন বাড়িতে কিছু হলে বাড়ির মালিকের উপরে সব কথা আসবে, তো ঠিক সেরকম এই শরীর দ্বারা যা কিছু পাপ করাচ্ছে, কে করাচ্ছে? আত্মাই করাচ্ছে। তো আত্মার মধ্যেই তো দাগ লাগবে, এই জন্যে পাপ আত্মা বা পুণ্য আত্মা বলা হয়, পাপ শরীর বা পুণ্য শরীর বলা হয় না। যেমন একটা চাকু, সে চাকু দিয়ে আমি ফল সবজি কাটছি না, আমি
কোনো গাছপালা কাটছি না আমি কোনো মানুষের মার্ডার করছি, এটা তো চাকু ডিসিশন নিচ্ছে না, এটা ডিসিশন নিচ্ছে যে মানুষ। তো এইভাবেই বাবা বলছে যে তোমার হাত, তোমার শরীর, এটা তো তোমার একটা অস্ত্র, তোমার একটা উপকরণ, কিন্তু এটা দিয়ে করাচ্ছে কে? সে তো আত্মা করাচ্ছে। এই জন্যে দাগ তো আত্মার উপরেই লাগবে, শরীরের উপরে লাগে না। तो आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगर आत्मा न पाप न पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। जिन्हें बाबा छे जे जो तो पारो ज्ञानेर मनन चिंतन करो। टाइम तो बहुत है, टीचर व प्रोफेसर हैं तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। बाबा बोलছে যদি কেউ টিচার আছে, প্রফেসর আছে, তো তারা একটু শিক্ষিত, তো তাদেরকেও ভালো করে বাবার জ্ঞান বোঝাও যাতে তারাও জ্ঞান নিতে পারে। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, हम यह पढ़ाते हैं। बाकी थोड़े दिन हैं, विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछल आती रहेगी, कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी। বলছেন একটা কোনো কন্যা যে তার পরীক্ষায় একটা কোয়েশ্চেন এসেছিল যে গীতার ভগবান কে, तो उसने लिख दिया था गीता का भगवान शिव है। तो से लिखे दिए जे गीतार भगवान शिव आछे, कृष्ण नय, तो ताके फेल कर दिए, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है। বলছে সে তো খুব নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে লিখেছে যে আমি তো বাবার মহিমা লিখছি, যে গীতার ভগবান শিব, কিন্তু যারা টিচার তারা তো বুঝছে না, তারা তো কৃষ্ণকেই জেনে এসেছে, তো তাই তারা ওনাকে ফেল করে দিল। তো বাবা বলছে যে বাইরের পরীক্ষায় ফেল হয়েছো কিন্তু বাবার কাছে তো তুমি পাস হয়ে গেছো। वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगे, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी ना पास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना। বলছেন যে বাচ্চি খুব আত্মবিশ্বাসী ছিল, খুব ফার্স্ট ক্লাস বাচ্চি ছিল, ও জানতো যে আমি এরকম লিখবো তো আমাকে পরীক্ষায় ফেল করে দেবে, ভালোই হবে, আমি লৌকিক পড়া ছেড়ে আমি বাবার এই ঈশ্বরীয় পড়াতে লেগে যাব। तो आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य है। বলছে এখন টিচাররা বুঝতে পারছে না, কিন্তু পরে বুঝবে যে সত্যি ওই মেয়ে যা লিখেছিল সেটাই ঠিক ছিল। तो जब प्रभाव निकलेगा व प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा यह तो राइट है। বলছে যে টিচাররা এখন তোমাকে ভুল বুঝলো, একদিন তারা যখন বাবার জ্ঞানকে খুব ভালো করে বুঝবে তখন ওদের ভিতরে আসবে যে সত্যি ওই কন্যা যা লিখেছিল এটাই রাইট ছিল। तो ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाएं कि यह कोई नई बात है। कोई ना कोई ज़रूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। বলছে কেউ না কেউ অবশ্যই বুঝবে, যারা তোমার ঈশ্বরীয় কুলের আত্মা হবে তারা অবশ্যই বুঝবে। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं, उन सबके दुख दूर कैसे करें। खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। বলছে মানুষের জীবনে কত শত্রুতা, এত আজকাল শত্রুতা বেড়ে গেছে যে মনে হয় যে এক দুজনকে মেরে দিলেই শান্তি। तो अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं, माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं। বলছে মাতারা তো অবলা,
कहती है हम पढ़ी लिखी नहीं हैं, बाप कहते हैं नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। मातारा बोले ना बाबा আমরা তো বেশি পড়াশোনা করিনি, আমরা তো জ্ঞানকে গভীরভাবে বুঝতে পারি না। তো বাবা বলছে ভালোই আছো তোমরা, বেশি পড়োনি তো। वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ भूल जाना है। बेशी যারা বেদ শাস্ত্র পড়ে বেশি পাণ্ডিত্য প্রাপ্ত করেছে তাদের থেকে আরও মুশকিল, ওরা বাবার জ্ঞান বুঝতেই চায় না। তো পড়েনি তো খুব ভালো, মাইন্ডটা একদম ক্লিয়ার আছে। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो, बाबा যা শোনাচ্ছে সেটাই শোনো। समझाना चाहिए सदगति निराकार परमपिता परमात्मा बिगर कोई कर न सके। বলছে সবাইকে একটাই খাঁটি কথা বোঝাও যে নিরাকার পরমপিতা परमात्मा शिव ছাড়া কেউ কারো সদ্গতি করতে পারবে না। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं है तो वह फिर सद्गति कैसे कर सकते हैं। सद्गति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़ी कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज़ होगा। বলছে কোনো একটা বড় মানুষকে বাবার জ্ঞান ভালো করে বোঝাও তো সে যা বলবে মাইকের কাজ করবে, অর্থাৎ তাকে দেখে অনেকেরা বিশ্বাস করবে যে হ্যাঁ এই ব্রহ্মা কুমারীদের জ্ঞানই হচ্ছে আসল জ্ঞান। গায়ন হ্যাঁ তুলসীদাস গরিব কি कोई न सुने बात। একটা কোটেশন আছে যে তুলসীদাস গরিব সাধারণ, তার কথা কেউ শুনছে না, অথচ সে কত দামি দামি কথা বলছে। তো সেরকম আমাদের বাবার জ্ঞানের কথা মানুষ বুঝতে চায় না, আমরা কত অমূল্য জ্ঞান রত্ন দিচ্ছি সবাইকে। तो सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे शिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার। 1 নম্বর পয়েন্ট, धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। বলছেন যে কাজকর্ম করার সাথে সাথে ভবিষ্যতে উঁচু পদ পাওয়ার জন্যে খুব যোগে থাকার पुरुषार्थ করতে হবে। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड चेंज होच्छे, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। বুঝছেন এই জন্যে কোনো দৃশ্য দেখে হার্ট ফেল হও না কেন, ড্রামাতে তো এটা হওয়ারই ছিল বা সব কিছু পরিবর্তনশীল, আজ যেটা ভালো কাল খারাপ হবে, আজ যেটা আছে কালকে নাও থাকতে পারে। গীতাতেও আছে হে অর্জুন তুমি যেটা আজ দেখছো সেটা কালকে ছিল না আর কাল থাকবেও না, তো এভাবে সব কিছু পরিবর্তনশীল। 2 নম্বর पॉइंट, यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। बाबा বলছেন এই রুহানি পড়াই নিজে পড়ো তারপরে অন্যকে পড়াও, সবার কল্যাণ করার চিন্তন করো। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें। বলছে এটাই সবার তোমার মধ্যে উমঙ্গ উৎসাহ আসা দরকার যে সবাইকে পাवन হওয়ার আমরা কি করে এডভাইস দেব। घर का रास्ता बताएं। আজকের वरदान, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव।
বাবা বলছেন যে ডবল সেবা দ্বারা অলৌকিক শক্তির সাক্ষাৎকার করাও সবাইকে আর এভাবে বিশ্ব সেবাধারী হও। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। बाबा बोलছেন যে শরীর দ্বারা হয়তো তোমরা স্থূল সেবা করছো, কিন্তু মনসা দ্বারা মনের মধ্যে বিশ্ব পরিবর্তন করার সেবাতে সবসময় একদম লেগে থাকো। एक ही समय पर तन और मन की इकट्ठी सेवा हो। বলছে একই সময় মুখ দিয়েও করো, শরীর দিয়েও করো আর মনসা সেবাও করো। जो मनसा और कर्मना दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। বাবা বলছেন যে যারা মনসা আর কর্মনা দুটো সেবা সাথে সাথে করে তাদেরকে দেখেই মনে হয় বা সাক্ষাৎকার হয়ে যায় যে এরা কোনো সাধারণ আত্মা না, এরা অলৌকিক শক্তি। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। बाबा बोलছেন এই अभ्यास के नेचुरल और निरंतर बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। বলছে মনসা সেবার জন্য বিশেষ একাগ্রতার অভ্যাস বাড়াও। स्लोगन है सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। বাবা বলছেন স্লোগানে, খুবই সুন্দর স্লোগান, যে সকলের গুণ ওঠাও, গুণগ্রাহী হও, সকলের থেকে গুণ নাও, যার মধ্যে যে বিশেষতা আছে, যে গুণ আছে সবটাকে এক একজনের গুণকে নাও, তাহলে তুমি গুণবান হয়ে যাবে। কিন্তু ফলো করতে হবে ব্রহ্মা বাপকে। এটা না যে আজকে যার গুণ খুব ভালো লাগছে তার আমি মহিমা করলাম, আবার কালকে তারই কোনো অবগুণ দেখলাম তো তার প্রচণ্ড নিন্দা করলাম। তো এই জন্যে বাবা বলছে যে আজকে তার গুণ ফলো করছো তো কালকে তার অবগুণও ফলো করবে, তা না, ফলো করতে হবে একমাত্র ব্রহ্মা বাবাকে। ওম শান্তি।